चिनाब ब्रिज के ऊपर से यात्रा कर रहे हैं। ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വന്ദേ ഭാരതിലാണ്. വന്ദേ ഭാരത് കത്ര ശ്രീനഗർ റൂട്ടിലൂടെ ഓടുന്ന അത് ഇപ്പോൾ ചെനാബ് പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പാലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പാലത്തിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. टॉवर से भी ऊंचा है। यह अद्वितीय ब्रिज न केवल अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है, बल्कि यह 266 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं का सामना करने में भी सक्षम है। इसका डिजाइन जोन 5 स्तर के भूकंप को भी झेलने में सक्षम है, जो इसकी मजबूती और सुरक्षा का प्रमाण है। चिनाब ब्रिज केवल इंजीनियरिंग की मिसाल नहीं है, बल्कि यह नए भारत की प्रगति और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। हमें गर्व है कि यह ब्रिज पूरे विश्व में भारतीय इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। आप सभी अपनी गौरवशाली यात्रा वृतांत हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। ഈ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടണലുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ പാലങ്ങളുള്ളത്. ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. At 359 meters above the riverbed, it's taller than the Eiffel Tower and spans 1,315 meters. This robust structure can withstand extreme seismic and weather conditions, ensuring your safe journey. Enjoy this historic moment. Ladies and gentlemen, we are now crossing the world's highest railway arch bridge, the Chenab Bridge. At 359 meters above the riverbed, it's taller than the Eiffel Tower and spans